Voilà, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Badi mandi kola naka maylalu. Nada fana comme ndalta kala nyami dorom. Comme dimanche len kake. Dimanche len kake bari. Be kibaro fata majan kibaro mi yalan ko laftana nyinke dimanche lon fana be kacake la encore. Yo wo kibaro mi yalan ko fata majan kunu. Wala keta nyin député programme le député min yalan ko nyanta bala segul région kono mi yalan kay kata coalition mi yalan ko ka fay yewi askan wi coalition mi yalan ko Ousmane Sonko ñol la coalition yo wonyen kamala comme ne nga fal yelu ñande na vidéo do tambila galé ko paka on kol nemmal lo seju région ñon kono pour nga keno je fenti abe ko la batch abe ko la batch parce que mobi ala ni élection min tambi data mi ala ka kata ni maire élection ñinti mobe ñin lando ko maire jamalu ye wotete yewi askan wila ko la atne wotete yewi askan wi memmu a moti momi yalan ka kidimata bake wala Ousmane Sonko to nyande yo comme ni natale badu nali vidéo ni jibe comme meta fulale ka fonko ke abonné xana bi moman sino paka on kol mam mo wili kle sidino adu ngana momin kala mo wo seta mo wili kle du fuf a seta to bake le kada paka wada ma fon seta mo wili kle da paka be kala mo Gambie kata fa Guinée Bissau France Allemagne Italie Espagne kata fa Amérique Arabie Saoudite fa wa beto hanbi mam mo nanga mo sindino mo wili kila nyande kala wadu ba hanbi aman sino mo ke mo fa mo ke dulo fa man si folo aka okel yo problème ti je demande ro ngal dan dro ali fereje ka abonnement ti dro pour nga directeur te nga directeur ci woto aba sonna la ba ci woldo quoi yo wo député kuñañi mbadi wono nata binnale kaca walla ko kuñañi tamata ñami a tamata jamfa ba kono a tamata jowya ba kono a tamata mañala mañam mu yalon ka mañiña wala muñintu ko coalition mi ka fay yewi askan wi yela candidat le be tout kullam abe bara segi sate la kono mo kirenti je mun je candidati mu ya anka be nyin commune dol kono abe mu sejum kollenti wo sejum kolen mena wolel folale folo min be ko ngoto wala mu bala Musa dafe dimma e ka faye Mohamed Ayib dafe Ayib ngalon bacca ngatra di se ilu di se bu jallo abe trawna je to nyaay to lel ben to li nyaato wato bari ngalo ne kende bari mo fana e kam mola fana ke ila candidate wato minna yaaje ko mola momi yanan ko population nyin la fitala parce que nga ayebu millo asa tambi bala jam fon ke talon ko mo fon tambita tellement ka ma ko be do yari nyami politiko fana ma harani kolti politiko fana mu makamba kolti wa sanite marila makon manna wara yana wo cika yo tambinde mbolu nyato mi yalon ka kata yewi askan min ko te amen ko suppléant di titulaire mi nan ko nyande kala ko follow ta bo mo follow len ko no badum right abo mo follow len ko te élection communal élection tambita janne yaake ko pour ay ke mero te segi sate kono mais segi de ma fon na côté le ni deta jora rek kanya fo mo wuli tan ni clean ni fin ayu ma mo wuli kilo fon so no segi sate kono e kana na wo mo kilo te ka wo safe e ko pour ay ke titulaire presque no député te nyami avec un député te nyati le mol ma wote mo mi élection locale le ma woto le pour être que député ta fela de asike mbolterente makubati Aïbou n'est pas un politicien Aïbou n'est que c'est une momi yalanko ni bureau do ko
mais politiko la fannal ya no mo ka tara jele aka londo so bra buka keno politicien voilà buka keno politicien mala jumala ya fonu fenke jallo fenke bay Amadou Ba Sédhiou politicien da kay 40 la kay be politiko ntala ngono yiti ma to nyala politiko musilo to miano gayda tala wala politiko foye imprégné ila milieu to ye bazo soto je ayibu ye muna bazo soto Sédhiou sate kono ye modo le fon tuje mol min yano ko mero le moti ba communal nyinto wala ye mo yewi askana ben ko lamol kendolti mol min yano ko e valorier ye tu nyon commune to commune de Pakaw nyon commune de Diassène commune de Sonkodo ye tuje wala le fon sembo wata abi ayibuti e kata wata minde mbolu nyaato wala dibe mona na ba nyama est ce que na ba nyam nentilo mbako to fo mol be nyanta ko la Sédhiou sate kono ye nyum commune mero dol tuje voilà atani ayibu atani juma ikaw me nafi fofana et comme ménager le monde ayib et comme consultant le monde je ne sais pas il consulte quoi ben nyindo c'est une ménager wala mu nyindo mo solo mi ya lon ka tebe futu bunda nyinato futu bunda mi lon ko meketa bula se monke mais ménagère ala do ko munati mona bablo comme fonction mo si mu lonno voilà ñem mo fu le mu titulaire oti seglo région ko min ya non ko ñende kala député ti e ka fa mi yewi askan ko le député e ko suppléant wala mu suppléant wala mu wala mo mi ya lon ka ñenda seyla modo no to ne amantraje mu ñaaton ko no mantraje mo ñenda seyla wono te ka fo le suppléant e ko do je ka fa ñim masilla wala mu suppléant fo te comme enseignant to mo karande l'alt officiata e ka do Souleymane Traoré womudo kulalti bala la tretota e ka fodo Miss Jeju obe liste nationale do o fodambe sigile wa sa moro al ni murulul be jube ba ni murulul hanni ayatar ye mo sabodi Pakawula ye mo kelen sama Pakaw ye mo kelen sama Diassène ye mo kelen sama Sonkodo mo fulo si bo Sédhiou fama yana ni nyala wanyama kesim kolye ni le kiyaje ko ni ko mobe bola kesi sate kono abe dia moni nantle kesim kolye karoto molye min yana ko be village to commune to min yana ko be mairie ala e ni kapto nyomo ye fere be kata mobe kuntaje wa mona bentol balla wala mona bentol balla wala kono sutu le yenkiri nyam ko mo nyam foni ak ko ku yata ni bacci ako ko tanya ba san ma pas plus de personnellement amandine parce que monam go fo ntol khanisay mbetulo wala nyama ba ndol te mo sot la mi yalon ka ben na intérêt défendre la au niveau des instances nationales mi yalon ko dula jam falon mi yalon ko kul ka ki jeratu voilà ni njam fa kino na sirtanu kabri wato mane Boubacar fenke atodum wo balanto ni kabri wato mane ya ceka ya ka député ti ni njam fa kalite le kataje mo nyande kala député di Pakaw mobe yalon bari ye fere bekle dunte bote dunte yo jam fa kata mo ci kana mom yalan ka ni Pakaw mo ñoje fenna bari ya wa mun to ngala wa prison ko acha ala man la fitilimbal yalla de ali ngan karol ke ñoye pour se kunno ñofe ñami be mo Sédhiou la région de bar ko ko nata Sédhiou ko de makana ñam de ka foto lel tam ngona ni Sédhiou de mala ba lorin cundam Sédhiou de quelle région ti sa tel le ba bola minni ya non ko wolle ya tini ya région ti say ni wo kayro ni nata say ka mo de mala ci ka minna non ko be Sédhiou sa de ko fo Sédhiou de mala le 40 kati ñini min fo jante bo kili ni salon ko wakata o 40 wala mu ayibu dafe wala dafe la ndimma kabra ba ko so la fa ya samano France la da karan wolto mbe kuma kilen fulalla ala koto mola mi yalan ka ma kan doyata wala tin on kale a manke politicien ti mito mi yalan ne politiko kono mala bara sango min ay bako ke ay philosophie kata lo minna
professeur mi la philosophie copie le corriger ay mendi ay bula wala école dum ta ñotole à la professeur de fond wala wulde ka fa monsieur Soumar akoy aliye mundi ay bula wonda ay muso to wala siyata wati bare ayatara muso mi ya corriger wala man ko le karam bare abi ayibu ko le karam tan on atamu karam nanti ado ay karam ñom fanan non ke ndewni bare karam nan no wonnen politique ko manke clint ini mo ko dara ñoo kana ye karanati ale karam ila karam siyata bare ay politique ko silo ñen loyti o man bay ran nan kale ngam mo million ayibu defé ko wala be tar la yebi askan men kolla ni so kunton kayala kon woto de fani ngam modulo ko mira wala ko ya tinna wote moli ye wote yebi askan men kolye bare ni ayata dem madama atala combat dem madama hanim maji je ne crois pas pour son propre combat personnel sur le plan politique pour que vraiment dans la coalition Yewwi Askan Wi puisse avoir une victoire au soir des élections législatives dans la région de Sédhiou, ça me fera une grande surprise de ma part, moi, personnellement. Parce que la personne en question, je le connais très bien. Je le connais très bien. Il n'est pas quelqu'un qui est trop visible. Il peut passer même à côté de toi sans pour autant que tu l'aperçois. Tu l'aperçoives. Voilà. Moi, je ne veux pas de bare momi yanon ko ya tambindi ten ñoo ngawlon wa sain badum ali ngay njube ñoo fe jam fanta ñenti ba fo jam fanta ñenti ba say nim ko so segi sate ko na molikili ko ngata o segi sate ñon kon sa ni o kayro so segi sate ko nem mun ñenta tala lan ko jam fa sa segi ko ka beta badum an ko to nya fo ñoy mo ke wa ñi manke siloti silante ñinti afam silante ñinti moro ñen kono wartal de kay ñi seju ngol kono wartal de mais ça ne va pas du tout kon woton funal ñente wulale nga fere ke soto skeno ñami ko be kana tout la kilon concentré un cercle vicieux mi yana ka tourner dron la kilon damma sa ni mulu be de ko wala ni solo te wala ko wala kiri wala te katay jambande katay sembentu yan si le partage du gâteau est arrivé on les oublie nem ko wala kayro sita wato minna minni sembentu yan ye foye nyina wala ko no to nim mo nyina tele kelen fo la saba e kana so ay nyina ko ten kela ko nane njam nani na ko ten nane nyota kenon la nyako to fenti ete kala nyako to fenti ni région do la région de Diourbel, région de Thiès, région de Saint-Louis. Où le bel lisol mini alon ko ye confectionné wala mi ye dada pour Yewwi Askan Wi ngamidlo où le bel listo nyem badono ini ñu commune do la merol fi fere be katala ini kontaje wa mona be sejum koltala fo etore listo yi dada listo mu me be bo sejum ni saten ko alors le mo to jube ñofi monemu kono moto sain ni c'est une région fait sur cette région kono ayana tula sebi de malatu sebi mol de mal la nanta wutala en sain modo tide men ko be c'est région kono wol nanta wo kayro ñu sokla ñonde ne tambitale alin kana sai ko tun ne la ni be ko le kire da malinga tanga sije tout ce qui se fait pour toi sans toi se fait contre toi e ko ni ko be ko ku kele e bo ko min kele o man keta nyala ba no nita ko so le min be so iki hakilo landila da sonyala ani da sonyala parce que minni ni listo ni minnu yake e telephone ni lom pertinent manque ye ko min ki ye ko sambani nya manque amanta nya parce que molu bi di min yalan koy be communal to min yalan ko ye candidat pour ko ye to sa fele sonido e mentionné tala au nom de quoi bar xamni aya dara kete suppléant te min yalan ko be mo le remplacer mais ye fere que ye ñandi fanto abi ni wol mo le ka kelo ki morkeba ali ma to nya fondu ñoy
ali nga to nya fon ñoy morke ba ñim man ke sele sur ñim man ke kutu mi yalan ka betiat en tout cas de na visage au mingi coalition ni dans la région de Sédhiou ama ñafa non ama to ñafa de personnellement te ama ñafa voilà ama ñafa parce que telaro kita ñama man ke ku adun ko na ñanta talala atul lebe dendera na talaro ñi manta ñama dole be je créer décision ta ni na décision ta ni mi ci ko ta kontan nañi région de Sédhiou Benno Bokk Yaakaar lay je gagné de l'eau communal be de tout ni mañina mo dem batina Yewwi Askan Wi ma gagné c'est parce que le leader il n'est pas un politicien leader bi mi da man de politicien ti non de la mo falé man de politicien ti de à 40 ans to ñaye mo sewte ayib da fait je n'ai rien contre lui. Je n'ai rien contre lui. À ta fois, mal personnellement, mais moi je le connais avec son frère. Je connais son père. Mais il n'y n'est pas quelqu'un, il n'est pas un tonitruant. Voilà, il ne bouge pas les lignes. Il est mou. Je le connais très bien. Nko lycée fonte ya maka on foy buka moy mon ka fle nginem ayibti oui je le connais personnellement ngalo de ngam moñu lo mon konale bako sot la wato minna trambe Sédhiou. Il était sorti meilleur de sa génération. Waaw kay mom to ñana mo de krana bal fana mat baram kala karam ni londo fonko ñim politiko mega kelenti e kan londo so mo la politiko noiti. Mais Ayib, il est très très discipliné. Il est très discipliné. Ok, moi c'est ton affaire. Il est très discipliné. Aboka mo dépassé. Aboka comment fouet parce que n'y a des mots dépassés là. Il n'a si téléphone galga kacha. Mais pour eux mo ñom fond ya ne bolbe ci rebe kacha. Ce n'est pas facile. Mais ton mal faut entre-temps ala ya yele mandele akita modo de je sais pas mais ngamul lon personnellement marqué bante de toutes les façons ça ne va pas parce que momi yana ko ye investir dans la région de Sédhiou pour élection locale mi yana ka kata mero élection ti ko ye momi ka wote Sédhiou ça de ko na mobile tan ni clean c'est tellement mobile clean fond so non yana encore yete kilo ni investir ko pour que député a bentre ne baké ye gagné de. Voilà. Le Krembourg sur Pisbalt. Je n'ai rien contre toi. Non, non, contre le fait. Mais n'y a nous n'y n'importe quoi le fan non. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ouais. Et en plus, n'y a de l'Union que ces régions à Pakao, à Diassing, à Sonkodou, a ñen culture bladol ko ale nga fere ke nga ñaayele kayro be kanatu Sédhiou sate kono kayro e funta eta blal final to pour ko final se kayro ni sotno ñamin nin abe bota Sédhiou sate kono Sédhiou kol be Sédhiou lo ko mo lo fola parce que hande ko la région de ces régions de Sédhiou e ko ñi la quarantaine la carte sarayo ba jega nin bladol mais ni akodo ñi samana ka tamun toldo aka dan Sédhiou le quand on y a un candidat c'est le premier conseil ministère on y a quelques régions de terre on a 180 milliards là mais président a 20 milliards ka fama 200 milliards allez et c'est le du mal de quoi la paka ça dépend milliards qui me faut ni ayatra so takay et c'est le du mal de quoi la paka ça dépend c'est le grand qui est de quoi avec ça dit ça dépend là c'est un fond betlo la nya kam kuruntu yang kuruntu nkoka e batata sai kam kuruntu nyaada ka nyaal betirel de fama wul nga nyaayre de badon na dan ko so kuma ko na fo yo kirge kuno yen klije yo kuma ko na fo ni a ko nyi mira baki ngoy fo mo de pakaw fo mo de sonko du fo mo de jasimba
titulaire ni suppléant B bo c'est du saté kon non mais ça c'est vilain à voir c'est vilain à entendre a moyo ni magninya moyo ni a jero ni fana magninya ya ko be nga fara jaan ba don hani be ka nyoma koy abonnement ni inshallah dimanche ko fana fam ko bi jele te di kaja bi jele inshallah mais ko ñu kuma ko ñu fere male kunu ne man na keno kunu ko bin sa je pour ko ba na sa kala muto nyama inshallah mena janjan la gorpol kono ani fam ko to youtube to pour ko sa sotno nyamen kala moy nem yala moy fanan kande ma hanbe ka bon mon ke bado no asimma koy parce que momen kala ma wala siyata momi abonné fouf adu ngal no mo wiiri lol lel kala moy amanka nake ken data amanka na darjati par beton sa fonga nyoma koy inshallah la barka fo e dimanche lo inshallah